Hello, Jaren. Hello, Jaren. Saya-saya, Jaren. Yes. We're so happy na bilis-bilis. Almost 500 likes na. Lagpas na ng 500 likes yung page natin. At yung super bilis lang, na ilang araw pa lang siya. Tapos bonggang-bonggang 500 likes kagad. Super thank you, people. Kaya, Keep on spreading. keep on spreading, keep on liking. Yes. Dahil we like each other. Kaya, yun. Sige po. Good. Ayan. Ayan. So, may ongoing photo editing contest. Ayan. Sa mga gustong sumali sa ongoing photo editing contest, yan, join lang kayo and isa kami sa mga namimili, maliban sa mga admin, sa mga mananalo. Kami din yung namimili. So, gandahan Chance kayo nyo manalo. Ayan. Karirin nyo yan, friends. Yes. Karirin niyo yan. Diba, Shomai? Yes, Shopang. Ay! Kaya yan mga Jairens, always support at thank you po sa pagsuporta sa amin. At patuloy nyo pong suporta. Patuloy, spread niyo yan. Gawin niyo yung daily habit. Aha. Thank you. Bye-bye.